Assalamualaikum. Kali ini guru kami akan membentangkan cara menjawab untuk SPM Biologi paper 2 by topik. Topik yang kami pilih adalah pewarisan. Tingkatan 5, inheritance. Jadi kita akan mulakan dengan menjawab soalan MRSM 2018 paper 2 bahagian A nombor 5. Kita tengok soalan yang pertama tu. Rajah 5.1 menunjukkan pokok pisum sativa yang berwarna putih dan berwarna ungu. Soalan yang pertama, satu pokok pisum sativum homozygous berbunga putih dikacukkan dengan pokok pisum sativum homozygous ungu. Semua anak-anak F1 adalah berbunga ungu. Nyatakan trait dominan. Baiklah, simple je. Bila kita dengar perkataan homozygous, maksudnya alel kedua-dua itu mesti sama. Sama ada resesif ataupun dominan. Huruf kecil, dua huruf kecil ataupun dua huruf besar. Baiklah, kita cuba lukis rajah skematik untuk kedua induk ni. Pi kecil dikacukkan dengan pi besar. Maka kita akan dapat semuanya pi besar, pi kecil. Jadi, bila kita tengok kat sini, trait dominan. Trait dominan adalah boleh ditunjukkan walaupun dengan satu sahaja alel dominan. Maka, bila ditanya trait, kita bagi tahu apa yang kita nampak. Jadi, jawapan dia purple flower. Bunga berwarna ungu. Baiklah, soalan seterusnya. Dua tumbuhan pisum sativum berbunga ungu dari generasi F1 dikacukkan sesama sendiri untuk menghasilkan generasi F2. Lengkapkan segi 40 net dalam jadual 1. R adalah alel dominan, R adalah alel resesif. R kecil. Baiklah, sekarang ini generasi F1 semuanya heterozygous. Jadi, kita boleh lukis rajah skematik. Bila kita lukis kacukan ini, kita akan dapat 3 memegang trait dominan, satu sahaja memegang trait resesif. Jadi kita boleh tulis sahaja dalam jadual macam ni. Kita silangkan. Baiklah, soalan yang seterusnya. Tentukan kebarangkalian memperoleh bunga putih dalam F2. Baiklah, daripada keputusan yang tadi, kita boleh tahu yang satu sahaja daripada 4 kebarangkalian akan dapat trait resesif, iaitu R kecil dan R kecil. Maka, kita boleh tulis jawapan sama ada 25% ataupun 1/4. Dua-dua boleh. Baiklah, soalan seterusnya. Terangkan nisbah anak-anak generasi F2 yang terhasil berdasarkan hukum Mendel. Baiklah, kata kunci kat sini, nisbah fenotip. Generasi F2 dan hukum Mendel. Baiklah, kita kena kaitkan nisbah fenotip dengan hukum Mendel. Jadi macam mana kita nak kaitkan? Ingat, fenotip ini adalah berkaitan dengan trait. Apa yang kita boleh nampak. Warna, ketinggian. Sedangkan genotip ini pula adalah berkaitan dengan jin dan alel. Baiklah, ini adalah cara menjawab. Poin yang pertama, phenotype ratio in F2 generation are 3 purple flowers and 1 white flower. Poin kedua, it follows Mendel's first law ataupun law of segregation. Poin ketiga, each trait are controlled by a pair of alleles. Ini adalah huraian untuk hukum Mendel pertama. Baiklah. Next question. D. Rajah 5.2 menunjukkan profil cap jari DNA seorang ibu, anak dan 3 lelaki, P, Q dan R. Sampel dari tisu badan diambil dari mereka untuk ujian paternity. Baiklah. Cap jari DNA akan menentukan berapa kandung kepada anak tersebut. Yang pertama, nyatakan satu contoh tisu badan yang boleh diambil untuk menghasilkan cap jari DNA. Jadi kita boleh ada 4 cara. Okey, yang pertama kita boleh gunakan sampel rambut, hair. Yang kedua, kulit, skin. Yang ketiga, darah, blood. Dan yang keempat, Iliya ataupun saliva. Mana-mana satu boleh. Baiklah, seterusnya, soalan yang kedua. Berdasarkan profil DNA individu P, Q dan R dalam rajah, individu mana yang boleh dikenal pasti sebagai ayah kepada anak? Jelaskan jawapan anda. Baiklah, memang kalau kita tengok balik rajah ni memang agak sukar untuk kita baca sebab kita belajar dalam silibus, kita nak baca DNA fingerprinting. Tapi apa yang kita boleh gunakan konsep ini adalah DNA anak adalah kombinasi DNA antara ibu dan ayah.
Dan kita kena fokuskan untuk cari lebih banyak persamaan antara ibu, anak dan ayah. Jadi dalam rajah ni kita kena fokuskan untuk mencari seberapa banyak DNA anak dan ayah yang sepadan, yang sama. Okey, jadi kita boleh katakan yang Q ni adalah ayah. Kerana apa? Memang akan ada banyak kelompongan sebab tak semestinya ibu, anak dan ayah 100% sama. Sebab dia adalah kombinasi, dia adalah variasi. Jadi kita boleh perhatikan untuk DNA anak itu antara 400 dengan 500. Untuk DNA yang pertama, baris pertama anak itu dia adalah sepadan dengan baris pertama Q. Okey, itu adalah persamaan yang pertama. Yang kedua, kita lihat pula untuk yang dekat 300 anak tu. Dekat 300 anak tu dia juga sepadan dengan yang dekat ayah Q. Okey, so sekarang kita tengok pula ada antara 200 dengan 300. Kita bandingkan. Sekarang ini kita bandingkan dengan ibu dengan Q pula. Ibu tu dia ada 3 dan dekat kedudukan yang kedua tu dia ada lompong. Tapi bila kita tengok dekat anak, dia ada 4. Dia ada 4 dan tak ada lompong. Kita tengok pula yang Q tu. Q tu dia adalah seolah-olah mengisi lompong dekat DNA ibu tu. Dan kalau kita perasan dekat antara 200-300, baris yang kelima itu, baris yang kelima bawah sekali selepas 4 yang berturut tu, dia adalah sepadan dengan yang Q punya. Jadi kita boleh nampak dekat sini lebih banyak persamaan antara Q dengan anak dan ibu. Baiklah. Kita tengok pula macam mana kita nak jawab soalan untuk soalan ni. Saya nak kita terang. Baiklah. Yang pertama, poin pertama, male Q. Poin kedua, the child's DNA must be a combination of the mother's DNA and the father's DNA. Bila suruh jelaskan, kita bagi tu konsep apa yang kita guna pakai. Yang ketiga, the bands from the child's DNA that does not match with the mother's band match exactly with the male Q band. Poin keempat, some bands that do not match with the mother's are absent in PNR. Baiklah, macam itulah cara kita nak terang untuk soalan ni. 3 markah. Soalan yang terakhir. Terangkan bagaimana HGP memberi manfaat kepada manusia dalam bidang perubatan. Baiklah, boleh pause dulu kalau nak baca petikan. Baiklah, saya akan rumuskan daripada petikan ni. Human Genome Project ni dia adalah satu proses untuk kita kenal pasti nama dan lokasi semua jin dalam manusia. Jadi, untuk proses ini, kita boleh mengetahui jenis-jenis penyakit. Kita boleh tahu mana jin yang cacat dan kita boleh replacekan jin yang cacat tu dengan jin yang normal untuk membaik pulih disease tu. Jadi, untuk menerangkan benefit, kita boleh ada 3 cara jawapan. Yang pertama, it gives better diagnosis of disease with early detection of gene that cause a disease. Hence, it enables identification of the name and location of the disease in chromosomes. Cara yang kedua, gene therapy. Help to identify and eliminate change of gene in the disease by replacing with a normal gene to correct disease disorder. Yang last sekali, lengthen lifespan. Humans discover genetic mutation which causes certain genetic diseases. Ini semua adalah fakta dan kita boleh secure marks dengan jawab more than 2 points lah. Okay, baiklah. Itu saja perbincangan kita untuk hari ini. Kita proceed dengan soalan yang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan share jawapan untuk Trial Biologi Kedah 2018, Question 4. Question 4A1, Diagram 4.1 shows the information relating to the blood groups in the ABO system. Based on the above statement, state the dominant allele and recessive allele in ABO blood group. So untuk soalan ni kita just bagi tahu je dia punya dominant allele dengan recessive allele. Kalau tengok dekat statement ni, dia kata a person with genotype AO will have blood group A and a person with genotype BO will have blood group B. Kat sini kita boleh tahu dia punya dominan dia adalah allele AB
Dan resesif dia adalah alel O. So jawapan dia, dominant allele adalah allele A or allele B. Recessive allele is allele O. For A2, Azlan has blood group O, while his father has blood group A and his mother has blood group B. Complete the schematic diagram in diagram 4.2 to show how this is possible. 4 marks. So untuk soalan ni, kita just isikan jawapan dalam schematic diagram. So untuk parental genotype dia, kita tulis allele AO untuk blood group A, dan untuk blood group B adalah allele BO. Okay, gametes dia adalah allele A, O, B and O. Kalau offspring genotype dia adalah allele AB, allele AO, allele BO dan allele OO. Offspring phenotype dia pula adalah AB, A, B dan O. Maksudnya blood group AB, blood group A, blood group B and blood group O. Question 4B, diagram 4.3 shows a part from a DNA molecule. Question 1, name component P. Yang untuk soalan ni, kita kena identify dulu apa komponen P tu. So, kalau kita tengok balik dekat nucleotide, basic nucleotide structure, kita tahu yang bulat tu adalah phosphate group, yang pentagon tu adalah pentose sugar, dan yang rectangle tu adalah nitrogenous base. Question B1, P2 adalah phosphate group. Question B2, a DNA molecule consists of 2 nucleotide chains. Part of one of the nucleotide chains has been drawn. Complete diagram 4.3 to show a DNA molecule. 2 marks. So untuk soalan ni, kita just lukis je another part of nucleotide chain. And disebabkan dia 2 markah, so 1 mark is for drawing and another 1 mark is for labeling. So kena draw correctly and label correctly. Question 4C, diagram 4.4 shows an analysis of a DNA fingerprint in a family. Explain why only one band from each child's DNA fingerprint matches the mother's DNA fingerprint and father's DNA fingerprint. So kita study and fahamkan dulu diagram ni. Kalau kita tengok dekat diagram ni, each band akan ada 2 strip. Strip untuk father ni adalah warna biru dan strip untuk mother ni adalah warna merah. Kalau offspring 1, 2, 3, 4 pula, dia akan ada 1 biru dan 1 merah. Kat sini maksud dia adalah dia akan dapat DNA daripada ibu dan DNA daripada ayah. So kat sini kita kena faham dia adalah disebabkan proses meiosis. Kalau proses meiosis, dia akan reduce the chromosome number. So daripada 46 kromosom tu akan jadi 23. Dan bila berlaku fertilization antara male gamete and female gamete ni, nanti anak dia ni akan ada DNA daripada ibu dan DNA daripada ayah. So untuk jawapan dia, each band represents or contains genetic content or DNA or allele or chromosomes through meiosis and become haploid cell or gamete. Point 4, gametes fuse to form zygote. Each zygote or child inherits half of genetic content or DNA or chromosomes or allele. And point 6 adalah during fertilization. Next, kumpulan kami akan sambung soalan trial Kedah 2018. Okay, so soalan nombor 5 ni, a group of students carried out an activity to study the type of variation shown by the shape of earlobe and the height of students. Table shows the data collected. Okay, so untuk soalan A1, fill in the number of students according to the range of measurements in the table. Okay, so dia tunjuk kat situ ketinggian, dia ada range dia, dan dia suruh tulis number of students. Okay, so macam untuk kolom pertama, height dia adalah daripada 157 sampai 159. So refer kepada table yang dekat sebelah kiri tu, kita kira ada berapa orang yang ada ketinggian 157 sampai 159. So kita buat benda sama untuk
ke 5 kolom. So jawapan dia kita akan dapat untuk box pertama akan dapat 2, box kedua akan dapat 3, box ketiga akan dapat 5, box keempat akan dapat 3, box kelima akan dapat 1. Okay, so bila betul semua soalan ni kita akan dapat 2 markah. So kat sini kita tak boleh careless. Okay, untuk soalan nombor 2, draw a histogram based on data in A1. Okay, untuk histogram ni kita kena pastikan dia punya bar rapat. Okay, contohnya macam ni. Okay, dia kena rapat. Kalau graf bar dia lebih kurang macam ni, tapi graf bar dia adalah jarak-jarak. Antara bar dia ada jarak. Okay, histogram dia kena rapat. Okay, so benda kedua yang kita kena tengok x-axis dengan y-axis dia betul ke tak. So kita tengok x-axis dia adalah height, lepas tu kena tulis sentimeter, wajib ada unit. Okay, untuk y-axis dia adalah number of students. Okay, lepas tu pastikan juga skala dia betul. Jadi untuk soalan ni yang paling sesuai adalah 2 cm kepada 1 unit. So bila kita buat skala ni kita akan dapat graf, kita akan dapat satu histogram yang memenuhi kertas graf. Okay, so pengiraan markah dia kita tengok. Kalau ada paksi dengan skala yang betul kita akan dapat 1 markah. Lepas tu kalau kita ada bentuk yang rapat kita akan dapat 1 markah. Macam yang saya cakap tadi, dia punya bentuk kena, dia punya bar tu kena rapat. Okay, lepas tu soalan nombor 3, state one difference between the characteristic of the variation of the height and also the shape of earlobe. Okay, so bila kita refer soalan ni kita kena recap balik. Dalam variation ni dia ada 2, iaitu variasi selanjar dengan variasi tak selanjar, ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah continuous variation dengan discontinuous variation. Okay, so untuk height dia akan berada di bawah continuous variation. Untuk shape of earlobe dia akan berada di bawah discontinuous variation. Okay, macam mana bezakan? Saya akan tunjukkan contoh dia dekat sini. Okay, ni kita boleh tengok dia banyak differences, tapi kita kalau boleh kita pilih yang paling senang untuk ingat untuk elakkan hilang markah dalam exam. Okay, so saya dah kasih dekat jawapan ni ada 3 pilihan yang paling senang. So yang pertama, height is influenced by environmental conditions, meanwhile earlobe is influenced by genetic factors. Okay, tu pilihan pertama. Pilihan kedua, height is quantitative, meanwhile earlobe is qualitative. Okay, kuantitatif tu maksudnya dia boleh dikira. Qualitative cannot be measured. Okay, lepas tu yang ketiga, height involve a large number of genes, meanwhile earlobe controlled by a single gene. Okay, tu je. Next, we move on to question B. Given to us 2 pictures that shows the character of 2 individuals. For the first question, require us to determine the sex of individual X and individual Y. So, the answer for individual X is male while individual Y is also male. This is because both individuals have X and Y chromosome. The marks given for this question is 2 marks. Next question is, which individuals suffer from genetic disease? The answer is individual X. This is because from the diagram given, we can see that individual X has extra X chromosome. That shows the individual has Klinefelter syndrome. For C1, 2 symptoms for the genetic disorder from B2 are, the first one is have longer legs, and the second one are enlarged breast tissues. Okay, for the last question, explain one factor that causes the genetic disorder. The answer is, one factor that causes the genetic disorder is because the homologous chromosome fails to separate during meiosis 1. This leads to the individual has extra X chromosome. Okay, so that's all from our team. Thank you. Alright, so next kita akan proceed dekat biology paper 2 chapter 5 form 5 inheritance.
Selangor 2018 paper 2 question 5. Okay, so first question, Azlan has blood group A while his wife Mira has blood group B with Aleeya A and B are dominant allele while allele O is the recessive allele. Okay, so first question, A1, state the genotype of the offspring in the space provided in diagram 5.1. Okay, before that kita buat sikit revision. Okay, blood groups. So kalau blood group A, dia punya allele adalah AA or AO. Blood group B, BB or BO. Blood group AB, AB. Blood group O, OO. Ataupun II tu. Okay, so jawapan untuk A1, state the genotype of the offspring. So kalau tengok kat jawapan bawah tu, offspring genotype adalah AO, AB, BO dan OO. Okay, so A2, state the phenotypic ratio of the offspring. Okay, kalau kita tengok dekat jawapan kita kat diagram tu, kita tahu dia punya ratio adalah 1:1:1. AB1, group A1, group B1, group O1. Okay, let's proceed dekat soalan B. Okay, soalan B tanya, based on diagram 5, explain which offspring is a universal donor and universal recipient. Okay, so B1, universal donor. Okay, soalan ni kita tahu kita macam mana common lah, sebab kita universal donor and universal recipient ni benda yang tak asing kat kita. Okay, so B1, universal donor. Offspring, the answer is offspring with blood group O because can donor to all type of blood groups. Okay, for B2, universal recipient. So offspring with the blood group AB because can accept blood from any type of blood group. Okay, yang ni soalan yang simple dan kita macam mana, kalau boleh jangan buang markah sebab ni soalan senang. Okay, so next. A man with rhesus antigen in his blood is rhesus positive. His wife, who does not have rhesus antigen in her blood, which is rhesus negative. Their first child, who is rhesus positive, survived, but their second child, who is also rhesus positive, did not survive. Okay, so untuk soalan ni, bentuk soalan ni agak common sebab kita tahu bila dia positif, antigen positif, antigen negatif, dia akan ada agglutinate kat situ, betul tak? So nanti akan ada efek dekat badan mak dia, tapi baby pertama akan survive, baby kedua tak akan survive sebab akan ada antigen positif dalam badan mak dia. So answer C1. Explain why the second child did not survive. Okay, answer dia, the second child fetal red blood cell fragments contain antigen rhesus. It will diffuse across the placenta into the mother blood. It will stimulate the mother lymphocyte to produce more antibody anti-rhesus. Thus, the anti-rhesus antibody level to rise. The antibody will diffuse across the placenta and transport to the fetus, causing agglutination of red blood cell. Erythroblastosis fetalis will occur. Inilah sebabnya kenapa anak tu tak dapat provide. Sebab apa? Sebab sekarang ni rhesus mak dia dan rhesus anak tu akan agglutinate, menyebabkan macam agglutinate. So bila agglutinate, dia dah bercampur. So kat situlah buatkan anak dia mati macam tu. Okay, so next question. Nombor 2. Suggest 1 steps to be taken to ensure they have a surviving third child. Okay, step dia, give injection immunoglobulin to the wife before third pregnancy, blood transfusion. So ini dia boleh macam mana? Dia boleh dia macam bantulah untuk kita dia rencatkan macam tu. Dia rencatkan untuk rhesus tu. Okay, so tu je daripada kami. Terima kasih.